hamba-hamba Allah yang saleh وقراءة سيرهم dan kemudian menceritakan sejarah mereka. فبذكرهم تتنزل الرحمة Karena dengan menyebut nama mereka turun rahmat. وبذكرهم يحصل الارتباط بيننا وبين الله سبحانه وتعالى Dan dengan menyebut nama mereka akan terjalin hubungan kita dengan Allah. بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام Dan juga terjalin hubungan antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إذ كانوا هم الطريقة وهم الوسيلة لمعرفة الله ومعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Karena mereka adalah wasilah dan perantara antara kita untuk sampai kepada Allah dan Rasulullah. فلهذا كان لهم على الأمة الفضل الكبير Makanya mereka punya jasa yang sangat besar kepada umat. وكان لهم على الأمة الخير العظيم الذي ورثوه لهم وعلموه لهم مما نشر الدعوة ونشر الإسلام ونشر الدين. Makanya mereka juga memiliki kebaikan yang sangat besar terhadap umat karena mereka lah yang mewarisi agama dan kebaikan dan ilmu. فوجب علينا أن نعرف فضلهم وحقهم. Jadi kita harus tahu jasa mereka dan kemuliaan mereka. ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. Dan gak ada orang yang mengetahui kemuliaan kepada orang-orang yang memiliki kemuliaan kecuali orang itu adalah orang yang mulia. هؤلاء الناس العظماء Mereka ini adalah orang-orang yang agung. الذين صنعهم الإسلام. Mereka inilah yang menciptakan orang-orang penerapan tentang Islam. فصنعوا الإسلام في نفوس رجال. Dan mereka lah mencetak Islam itu di dalam jiwa-jiwa seseorang. وصنعوا بالإسلام رجال. Dan kemudian dengan Islam juga mereka menciptakan generasi-generasi yang hebat. وأقاموا بالإسلام بلدان. Dan kemudian dengan agama Islam mereka menyebarkan kepada semua negeri. فلذلك كان لهم الفضل وكانوا هم الواسطة والرابطة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. Makanya jasa itu kepada mereka sebab mereka lah yang menjadi perantara antara kita kepada Allah. فلذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا بالسلام عليهم في صلب أعظم العبادات. Makanya Allah perintahkan kita untuk mengucapkan salam kepada mereka di tengah-tengah ibadah yang paling agung. بعد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. Dan salam itu diucapkan setelah salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi ونحن wasallam. في حضرة الله. Ketika itu kita berada di dalam hadiratnya Allah, وبين يدي الله. di hadapannya Allah, وفي الصلاة. di dalam salat. ونحن نقرأ التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. Dan ketika itu kita juga membaca at-tahiyat yang sebagaimana kita baca di dalam duduk baca tahiyat. ثم ننتقل من خطاب الله إلى خطاب رسول الله مباشرة. Kemudian setelah kita mengucapkan penghormatan kepada Allah, langsung kita mengucapkan kehormatan kepada Nabi Muhammad. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Dengan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لأن الواسطة هو النبي عليه الصلاة والسلام الذي عرفنا بالله. Karena Rasulullah itulah yang menjadi perantara kita mengenal Allah. وهو الوسيلة الذي عرفنا بالله سبحانه وتعالى. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang menjadikan perantara supaya kita dapat mengenal siapa Allah. ولما كان الواسطة إلى رسول الله هم الصالحون قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. Dan ketika terjadi perantara kita kepada Rasulullah adalah orang-orang yang saleh, kita mengucapkan salam kepada hamba-hamba Allah yang saleh. نعرف قدر هؤلاء الناس وفضلهم وعظمتهم. Supaya kita tahu keagungan mereka, keistimewaan mereka dan kehebatan mereka. بهم يحفظ الله العباد. Dengan mereka lah Allah jaga negara. وبهم يحفظ الله البلاد. Dengan mereka lah Allah jaga kota. والجلوس لقراءة سيرتهم تغشاه رحمة الله سبحانه وتعالى والملائكة. Duduk membaca sejarah mereka itu malaikat akan memenuhi kita dan rahmat akan menyelimuti kita. فقد كانوا حريصين على جمع الناس لذكر الله سبحانه وتعالى. Karena mereka itu selalu punya semangat untuk mengumpulkan masyarakat untuk duduk berzikir menyebut nama أن Allah. هذه المجالس العظيمة هي التي أسسها النبي عليه الصلاة والسلام. Karena majelis yang agung seperti ini pengasasnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فورثه الصالحون وأسسوا هذه المجالس. Yang mewarisi selanjutnya adalah orang-orang soleh. Akhirnya mereka juga mengasaskan majelis yang sama. هذه المجالس التي لا يعود أحد منها خائبا أبدا. Majelis seperti ini yang mana hasilnya adalah tidak ada satu orang pun yang keluar dari sini dalam keadaan menyesal. هذه من أعظم العبادات. Ini termasuk ibadah yang paling هذه agung. المجالس العظيمة. Ini majelis yang besar. حتى وإن لم يفهم الحاضر شيئا. Meskipun yang hadir nggak ngerti apa yang ada di depan. حتى وإن لم يحفظ شيئا. Meskipun yang hadir nggak hafal apa yang diucapkan di depan. مجرد الحضور غفران للذنوب وتطهير للقلوب. Hanya dengan duduk aja cukup untuk menghapuskan dosa-dosanya dan mensucikan kesalahannya. ولذلك يقولون كل عبادة معتبرة بنية صاحبها. Sebab itulah para ulama mengatakan semua ibadah itu dianggap sesuai dengan niat orang yang ikut tersebut. إلا عبادة مجالسة الصالحين فمعتبرة بنية عاقد المجلس. Kecuali duduk bersama orang-orang yang soleh,
niatnya itu akan dianggap sesuai dengan pendiri majlis atau pembuat majlis tersebut. وأول عاقد لهذه المجلس هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Dan yang pertama kali membuat atau mengasaskan majlis seperti ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولهذا ورد في الحديث Makanya disebutkan di dalam suatu hadis. عندما يقول الله سبحانه وتعالى أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. Sebagaimana Allah ucapkan, saksikan wahai para malaikat, aku sudah ampuni dosa mereka semua. يقول أحد الملائكة Sebagian para malaikat mengatakan, يا رب فيهم فلان ya Allah, di dalam majlis itu ada si fulan. ما جاء ليذكر الله Dia datang bukan untuk berzikir. إنما جاء لحاجة وسيرحل. Dia datang karena ada hajat sebentar aja, kemudian dia pergi lagi. فقال تعالى Kemudian Allah mengatakan, وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. untuk orang tadi tetap aku ampuni, sebab tidak ada orang yang celaka kalau duduk bersama mereka. هذه بركة هذه المجالس. Inilah yang dinamakan berkah majlis ini. فلو حضر الحاضر حتى وإن كان غافلا Kalau orang yang hadir di majlis ini, meskipun dia lalai, حتى وإن كان لا يفهم meskipun dia nggak paham, حتى وإن كان نائما meskipun dia tidur di majlis, فإن رحمة الله تنزل وتغشى الحاضرين أجمعين. karena rahmatnya Allah itu turun dan menyelimuti yang hadir di sini. وأنوار المؤمنين تتجاذب وتتكاثف حتى تحيط بالحاضرين. Dan cahaya antara satu mukmin dan dengan mukmin yang lain itu masing-masing saling melengkapi dan bersatu sehingga menyelimuti semua yang hadir. لو كشف الله لنا الحجاب لرأينا أن كل شخص يشع نورا يتصل بأنوار الآخرين. Kalau Allah buka hijab kita, kita akan lihat cahaya dari setiap muslim mukmin yang hadir di sini itu menyambung satu sama lain. هذه الأنوار تحرق الذنوب. Cahaya-cahaya inilah yang membakar dosa-dosa. هذه الأنوار تحرق الشهوات النفسية. Cahaya-cahaya inilah yang membakar syahwat-syahwat manusia. هذه الأنوار تحرق المقاصد السيئة. Cahaya-cahaya inilah yang membakar niat-niat yang buruk. فلهذا حتى لو جاء الشخص على نية سيئة Makanya kalau datang orang ke sini niatnya jahat, يصلح الله حاله. Allah akan perbaiki keadaannya. لأن هذه الحضرة هي من حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. Karena hadrah majlis seperti ini punyanya Nabi Muhammad sallallahu والنبي alaihi عليه wasallam. الصلاة والسلام Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ما جاء أحد حضرته قاصدا سوءا إلا ورجع من أعظم الناس إيمانا بالنبي عليه الصلاة والسلام. tidak ada siapapun yang datang kepada hadrahnya Nabi Muhammad dengan niat yang buruk kecuali dia kembali dengan niat yang terbaik dan jadi orang yang paling besar. هذه بركة هذه المجالس. Ini semua karena berkahnya majlis ini. خاصة عندما نقرأ كتاب في العلم Apalagi kita duduk di majlis di dalamnya membaca kitab-kitab ilmu. بجانب سيرة الصالحين Kemudian kita membaca sejarah orang-orang yang saleh. مثل كتاب إحياء علوم الدين Kita baca kitab Ihya Ulumuddin. الذي هو من أعظم الكتب Nah, kitab itu termasuk salah satu dari kitab-kitab yang agung. الذي مجرد قراءته نور وبركة. Hanya membaca saja itu sudah mendapatkan cahaya dan berkah. أنت تسمع قراءته بالعربي Kalian mendengar yang dibaca ini dengan bahasa Arab, ولا تفهم kalian nggak paham. ولكن أنوار الله لا تميز بين عربي ولا بين عجمي هي تفهم أين تذهب. Tapi cahayanya Allah itu tidak membedakan orang Arab dan orang Ajam. Dia tahu kemana masuknya cahaya. فلهذا قالوا قراءة هذا الكتاب نور وبركة وحماية لأهل ذلك البلد. Makanya membaca kitab ini akan mendapatkan cahaya, berkah dan menjaga kotanya. حتى وإن لم يفهم. Meskipun tidak difahami yang hadir. وقد قالوا سر فائدة الكتاب في ختم قراءته من بدايته إلى نهايته. Makanya dikatakan rahasianya kitab itu membaca sampai akhir dan kemudian dimulai dari awal. لهذا كان مشايخنا حريصين Makanya para guru-guru kita itu sangat-sangat menganjurkan على ختم الكتاب untuk selalu menghatamkan kitab. من فاتحته إلى خاتمته. Dari permulaannya sampai akhirnya. إذا اكتمل قراءة الكتاب كله Dan kemudian kalau sudah habis baca kitab semuanya, لابد أن يقع في قلب الشخص نور وفهم لهذا الكتاب ويستفيد من ثمرات ذلك الكتاب. pasti cahaya itu masuk di dalam orang yang mendengarnya, membacanya, pasti pemahaman itu akan sampai dan pasti kebaikan itu akan diterima. ربما كان أكثر من لو قرأ بعضه مع الشرح. Dan kemudian lebih banyak lagi cahaya tersebut kalau dibacanya dengan syarah. وإن كان الشرح له فضل عظيم. Meskipun syarah itu punya istimewa yang lain. ولهذا كان سادتنا آل علي رحمه الله تعالى رضي الله عنهم ونفعنا بهم Makanya para sada Alawiyin itu حريصين على قراءة كتاب الإحياء. sangat-sangat menganjurkan untuk membaca kitab Ulumuddin. يقرؤون ويختمون ثم يعيدون فيختمون ثم يعيدون فيختمون وهكذا. Mereka membaca dan khatamkan, kemudian membaca ulang lagi, menghatamkan kembali, dan membaca lagi dan menghatamkan lagi, dan begitu seterusnya. لعلمهم بعظمة هذا الكتاب وفائدته. Karena mereka tahu agungnya kitab ini dan faedah yang luar biasa yang ada di dalam kitab نسأل ini. الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ببركاتهم Amin. وببركات هذا الكتاب آمين. وببركة مؤلفه آمين. وببركة صاحب المجلس آمين. وصاحب الحضرة وصاحب الحول ومن قمنا آمين. بسببه آمين. وببركة سادتنا آل علي وأجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى آمين. أن يعيد علينا من أنوار
أنوارهم آمين. وبركاتهم ونفحاتهم آمين. وأسرارهم، آمين. وأن يرزقنا حسن الأدب معهم ظاهرا آمين. وباطنا، آمين. وأن يحققنا بحسن المتابعة وحسن المحبة لهم، آمين. ويرزقنا صدق المحبة وصدق والإخلاص في حبهم آمين. وفي متابعتهم آمين. وفي حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.